Passons maintenant à la page 67. Je m'entraîne. Les objectifs de la leçon de conjugaison هي savoir conjuguer les verbes du deuxième groupe au passé composé. الهدف ديال هاد الدرس هو نعرفوا نصرفوا الافعال ديال المجموعه الثانيه في le passé composé في الماضي المركب. Je m'entraîne souligne l'auxiliaire et encadre le participe passé. غادي نقراو لي فراز ونسطروا على l'auxiliaire ونأطروا نكادريو le participe passé. La première phrase, nous avons réuni les copains. يعني حنايا جمعنا الاصدقاء ديالنا. فين هو هنايا لوكسيليير مستعملين لوكسيليير افوار. شنو غنديروا له؟ غنسطروا عليه اي encadre le participe. هذا réuni هو لو participe passé. غادي نأطروه صافي. هذه هي الجمله الاولى ديالنا. Elles ont applaudi l'orchestre. يعني هما صفقوا على الأوركسترا على الفرقة الموسيقية صافي. Elles ont applaudi l'orchestre. فين هو عندنا l'auxiliaire bravo. هذا هو l'auxiliaire. C'est l'auxiliaire avoir. Applaudi c'est le participe passé du verbe applaudir صافي. passé composé مكون من جزئين ولا من كلمتين. عندنا l'auxiliaire et le participe passé. Tu as beaucoup maigri. يعني انت ضعفيتي بزاف. هذا le verbe maigrir. هيا tu as maigri. هو l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe maigrir. D'accord? Complète avec des sujets qui conviennent, respecte le sens et les accords. أتمم بالفاعل المناسب واحترم المعنى والربط. Au croisement de la route, à ralenti. au croisement يعني في ملتقى الطرق au rond-point ولا de la route يعني ديال الطريق. au croisement de la route à ralentir. ralentir هي كتنقص من السرعة. وشكون اللي في لو croisement كينقص من السرعة؟ هو السائق ديال السيارة ولا ديال الفيكول اللي كيكون غادي في الطريق. le chauffeur qui ralentit صافي. au croisement de la route le chauffeur a ralenti. كينقص من السرعة صافي. le chauffeur a ralenti. avons bien agi. avant كتكون هذا l'auxiliaire avoir ياك وهذا le participe passé du verbe agir. avons agi. avant كتمشي مع nous avons صافي. nous avons bien agi. عاوتاني avons averti. nous avons صافي. nous avons averti tout le monde يعني تصرفنا جيدا وحذرنا الجميع. avertir. a fourni beaucoup d'efforts. هذا c'est l'auxiliaire avoir. j'ai tu as as كتمشي مع tu as. tu as fourni beaucoup d'efforts يعني بذلتي مجهودات كبيرة وفي الأخير نجحتي في الأخير. tu as enfin réussi صافي. tu as enfin réussi ونجحت. tu as fourni beaucoup d'efforts et tu as enfin réussi. mets les verbes entre parenthèses au passé composé. عندنا les verbes entre parenthèses يعني بين قوسين غنديروهم في الماضي في le passé composé. tu le verbe salir tes mains يعني وسختي يديك انت وسختي يديك. tu as sali tes mains صافي. sali شنو قلنا غنحطها تكون عندها في لي terminaisons i à la fin صافي. tu as ها هو l'auxiliaire avoir. tu as sali صافي. tu as sali tes mains وسختي les mains ديالك. elle fournir des efforts énormes grâce نخدمو هذا بعدا. elle fournir des efforts énormes يعني هي بذلت مجهودات كبيرة. elle هذه la troisième personne du singulier. هذا le verbe fournir غادي نصرفوه مع avoir. شنو كنقولوا؟ j'ai tu as il a elle a صافي. عاد كنزيدو le participe passé du verbe fournir. elle a fourni صافي. elle a fourni. نبين لكم هادو باش تعقلوا عليهم. هذا سي l'auxiliaire وهذا
les terminaisons كتكون عنده اي. tu as sali صافي. يعني هي بدلات مجهودات كبيرة grâce à cela يعني بفضل هذا elle réussir son examen. elle a réussi صافي. elle a réussi صافي. هاي réussi et à la fin. هادي les terminaisons du participe passé. هذا c'est l'auxiliaire avoir صافي. comme vous ياك le verbe franchir la ligne d'arrivée, le public le verbe applaudir. قلنا هنايا quand vous le verbe franchir la ligne d'arrivée, le public applaudir. يعني quand vous مين كان vous نتوما franchir هي تقتحمون franchir خط الوصول. ملي كتوصلوا كتكونوا في واحد لا كورس اي كتوصلوا لخط الوصول تقتحمون خط الوصول. لو بوبليك شنو كيدير applaudir. لو verbe applaudir عاد غنصرفوه الجمهور كيصفق عليكم. quand vous قلنا غنديروها في لو باسي كومبوزي دونك غنبداو بلوكسيليير. quand vous غادي نديرو لوكسيليير avoir. quand vous كنقولوا vous avez ياك نديرو avez. هذا لوكسيليير ديالنا وعاد نزيدو لو بارتيسيب باسي ديال هذا لو verbe franchir ياك quand vous avez franchi صافي. شنو قلنا كنكتفيو بالاي في التالي صافي. هاهي التيرمينيزون هي اي. هذا عندنا هو l'auxiliaire avoir. quand vous avez franchi مين اقتحمتوا la ligne d'arrivée, le public الجمهور a applaudi. le public عندنا le يعني la troisième personne du singulier. a applaudi صفق صافي. شنو غادي نديرو هنا في الاخر شنو غادي نديرو لي تيرمينيزون برافو اي صافي. هاي le public a applaudi. quand vous avez franchi la ligne d'arrivée, le public a applaudi. je m'évalue qu'elle complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. غنكملوا هاد les phrases بلو pronom personnel qui convient. شنو هما les pronoms personnels؟ هما الضمائر. هي je ياك الضمائر الشخصية هي je tu il elle ياك nous vous il au pluriel et elle avec s au pluriel. صافي هادو هما les pronoms. les pronoms هما الضمائر. هنا عندنا avant choisi un cafetan pour la cérémonie. avant اختارينا un cafetan pour la cérémonie. اختارينا واحد القفطان للحفلة صافي. هنا avant هذا l'auxiliaire avoir شنو غادي نقولوا nous avons صافي. nous c'est un pronom personnel. nous avons choisi اخترنا. nous avons choisi un cafetan pour la cérémonie. avait averti les invités. EZ كتمشي لنا مع vous. nous avons vous avez صافي. vous avez averti les invités نتوما علمتو المدعوين. on ralentit avant de s'arrêter. on هذه la troisième personne du pluriel. on ralentit يعني نقصوا من السرعة قبل ما يوقفوا نقصوا من السرعة صافي. ils ont ralenti avant de s'arrêter. تقدر تكون il تقدر تكون elle صافي. يقدر يكون هاد لو برونون يقدروا يكونوا دي ماسكولين يقدروا يكونوا فيمينا. يعني اون كنديروها مع il avec s ومع elle صافي. يقدر يكون سوجي فيمينا ولا ماسكولين. ils ont ralenti صافي. نديروهم بجوج. elles ont ralenti avant de s'arrêter. هما نقصوا من السرعة قبل ما يوقفوا. a sali tes chaussures. a شنو هادي مع جو ولا مع tu ولا مع il. j'ai tu as sali tes chaussures. واصلا باش نعرفوا هنايا هي كاينه تي يعني ديالك. هذا سي ان pronom démonstratif non possessif plutôt. possessif ديال يعني ديال la possession ديال الملكيه. mes chaussures tes chaussures ses chaussures
صافي يعني tu as salé tes chaussures وسختي السباط ديالك. et réussi les tests هادي AI هي j'ai réussi les tests انا نجحت في الاختبارات ولا في الامتحانات. صافي j'ai réussi les tests. هنا حيدنا ال E لحقاش عندنا هنا A une voyelle. E ou A, deux voyelles qui se suivent, on supprime la première. Conjugue les verbes au passé composé au pronom demandé. غادي تصرف هاد الأفعال هادو في الباسي composé ياك مع les pronoms demandés. هادو هما les personnes demandées. صافي nous, vous, il. صافي les pronoms personnels. choisir شنو كنقولو nous avons choisi. كنديرو l'auxiliaire وعاد كنزيدو le participe passé. صافي nous avons choisi. صافي نحن اخترنا. pardon nous avons choisi. صافي vous avez شنو قلنا كنبدلو غير l'auxiliaire. vous avez choisi. كنحتفظوا بلو ميم participe passé و بلي ميم terminaison اللي هي i. vous avez choisi. il a choisi. هو اختار. il a choisi. a choisi. le verbe réfléchir يفكر. شنو كنقول j'ai réfléchi. فكرت. صافي هنا غادي نعاودوها باش نحيدو لها ال E. صافي j'ai réfléchi. j'ai réfléchi. l'auxiliaire et les terminaisons du participe passé. tu as réfléchi. شتي tu نديرو غير A بلا ما نعاودو tu as réfléchi. شتي tu as réfléchi. دابا كيديروا لنا هكا باش نتمكنوا من تصريف الافعال ونشوفوا اصلا شنو اللي كيتبدل. يعني خصك تكون كتبدل شنو اللي كيتبدل في لو باسي كومبوزي. كيتبدل غير لوكسيليير وهذا لو بارتيسيب باسي كيبقى هو مع toutes les personnes. مع جو مع tu مع elle. شتي هيا j'ai choisi j'ai réfléchi. بقات réfléchi. tu as réfléchi. شتي شنو بدلنا غير l'auxiliaire avoir. elles ont réfléchi. هذه la troisième personne du pluriel. elles ont réfléchi. صافي et la terminaison est l'auxiliaire. le verbe finir. il, j'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. troisième personne du pluriel. ils ont fini. هم أنهوا. صافي هيا et ou l'auxiliaire avoir. vous avez. bravo. vous avez fini. أنتم أنهيتم عملكم. صافي vous avez fini. et la dernière personne هي je. شنو كنقولوا j'ai fini. صافي j'ai fini mon travail. l'auxiliaire et le i هادو les terminaisons du participe passé.